салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай навори имрӯзаи мо духтаро аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал магазин рақами 38 ситора шоп дуюм қатор мешава. Биёен бовар кунен ҳамин қадар аксияи зури зур грандиозни аксия пешниҳод кардагиян. И хеле аксия ягон ҷода нестай. аз 350 сомон абаяи Дубай сар мешава нархаш. нигоҳ кунен инами абаиҳо дар ягон ҷо ин нарх нест духтаро. шумо метавонед ҳамира 300. духтаракои хушрӯ, як эълони дигар. паго рӯзи душанбе рӯзи кори, рӯзи сешанбеам корияй. марҳамат, касе ки омаданиен биёен. паго 8 апрел, баъд бо сешанбе 9 апрел, ҳамин ду рӯз рӯзи корияй. ҳатман ина биёен, аз анами боро метавонен харидорӣ кунен бо нархҳои арзон. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат, анами хоҳараки ма кор мекуна дар ҳамин компания. доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. метавонед дархост кунен, шумода миёран метиян. саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай. мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна. пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. як чи дигар, и хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар ин ҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинед, инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай. дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат, нави 50 сомон гирен. мана ҳоҷияҳо биёен, сафедаш ҳастай. иҷада интихоб бисёрай, ранг бисёрай. ина иша бинен, кори дастиай духтарако. 350 сомон. абайҳое ки 600-700 сум будак, 350 сомон кардагиян. инчунин дорам 500 сомона, бо камака қиматтарако. хулас нархҳои беҳтарин айни замон пешниҳод шидагиай. медонед, киртаи Дубай, киртаи духтагӣ тайёр 100 сомон аиҷада. ози ман нишон метам киртора. киртора нишон тен 100 сомонора. шумо духтаро бинен, ҳатман. ина рақамашонам менависам, доставка доранд. ина бинен духтаро, киртара духтагӣ тайёр тоза бори Дубай 100 сомон. и духташ худаш ҳамин нарх меғалта, лекин шумои киртара метонен иҷада 100 сомонда харидорӣ кунен. и пачкадам ҳастая, пачкагиам доран. ина марҳамат, биёен ҳатман харидорӣ кунен, ё ки дархост кунен духтарако. стилша бинед чӣ хушрӯай. дархостшон кунен, доставкатон кунанд. мана духтаро, инами кирта 100 сомонай. тоза бори Дубай. ин нарх ягон ҷода нестай. ана баъд паплин дорам, паплини тоза Дубай. бинен расветкоҳоша 100 сомон. ҳози бо нигиндорошам ҳаст, ёшам нишон метам. мана ино 150 сомон, 3 метрш тоза Дубая. и паплин ҳеч намеша. пилагиҳои оригинале ки 300 сомон мефурӯхтанд, ҳози 150 сомони аксия кардагиян. солшкати мешуви, и ҳечи намешава духтаро. марҳамат, метавонен ки бо биёен як бор хитонай пеш бинен. бенигин бе ҳичай 100 сомонай. духтаракое ки аз и пилагиҳои оригинал гирифтагиян, хичон медонанд ки чӣ хелай качестваш. ана баъд бо нихе кокетка дорад, диден нигин кардагӣ тайёрак. ино 250 сомон. ина тоза бори Дубай. марҳамат, хоҳишмандо, дер накунен духтарако. метонен айпеш айпеш бо насиб карда бошад тӯю хурсандиҳояй. ҳатман аз фурсат истифода бурда анами киртара бигирен. иша бинем бо чихе хушрӯай сиёҳак. ана и тигр, медонам ки тигра бисёриҳо дӯст медоранд. мана иша бинен бо чихе фасонай. мана 250 сомон. инам хеле тайёруш. марҳамат духтаро,
یک بار دیگر تکرار میکنم. اینجا بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 7 و 8 دروازه مغازین رقمی 38 پد ول دخترها این قطار میشوه. و میدونید موسک زنها میدونن چیه. من 80 سومون همه جدا یه 10 سومونه ایجاده 80 سومون موسکی دبی اوریجینال چند تا زپخ داره. چیزی به درکاری برای زنهای شوهردار، زنهای عزیز، برای نمی موسک دایم دخترک نویسن شما دا با میفهمونه که چیه. دخترای دبی بسیار داره ها. با بیاین دخترای پیش بینن خطونسا دخی همه چی داره. خلاص بهترین نقطه سودایی. انا بعد با هزیمش موده کاردیگان نشون میتم. امی کاردیگان میپرسیدن دخترها اوریجینالش من نگاه کنن. اوریجینالش سنگش بسیارای بعد این همخی رنگی نکیتکا میپوشی. دیدن اورویش بهت فسان 500 سومون تازه دبی. ایره 700 سومون میفروشن دیگر جهودا لکی ایجاده ای 500 سومونای. انا بعد نگاه کنن کمزول چای خوشرو یا چانس من 700 سومون همش کاری دستی 1000 بود هزی 700 سومون شدگی همش کاری دستی های دخترکو بهت خوشرواد. اینا ابای هاشون بینن کرتاشون بینن چه کرتای خوشروای. انا بعد میدونم که بسیاریا چند روز شد که مرا نویسیستن ماتریالای عروسی دیگر نبار نکردن. اینا ماتریالای تازه دبی کسی در کورای کمبختای دبی برای عروسکو ایرم عکس کردگن 1200 سومون. اینا خودتون میدونن که این شیفون کمبختو چند سوم بودن قیمتیش چند سوم بود. مثلا همین نمودا هازی باشه 1200 سومون شدگی 1800 2000 میفروختن هازی 1200 سومون کردگن. اینا ایش بینن با چه خوشروایه. اینایی چند سمای؟ 1200 میتین تازه آلمانالای منو بینین بالسکش بینین برختی اوریجینال منو ایو با ویشفکای فقط اینا میش چند سمای؟ انا میش 2500 که اینا رو تو 4000 میفروختن منو. خلاص بیاین دخترکو ای پیش ببینن بروشونا وزی ابایه ها را یک چند تا 350 مرا نشون میتیم. ای پیش میتونین بیاین. این اینجا ارگانزو هایی که مثال 800 900 ایده دیگر جو اینجا ده چند سمای ارگانزو هاتون 600 اینا 600 سومون شدگی. اینا 1000 بلند بعضن جوده اینجا ده باشه 600 سومون تازه دبیش. مرامت با برای معلوماتی بیشتر خچوندن نویسن صورتم میپرتوین تونانه که اگر وقت داشته باشه دخترو اینا بیاین برای اید خرید کنن حتما. اینا ببینین خیلی بعد توی بسیار هیچ خیلی گفتم بیاین از فرصت استفاده برده بگیرن با نرخ ارزان. اینا ببینین خیلی دخترو 350 سومون نم خیلی ابای یگان جدا نیسته. من تازه دبی من سنگ چوش ببینین اینا نرخشون 700 سومون 650 سومون بود. ازی باشد نرخش این شبینن 350 سومون با همه اینا شرف دارن. تماشا بینن به نظر گیرن. اینا تازه دبی مرامت کچستوی باری دبی خودتون میدونن که چه خوش رو. اینا ابایش بینن از این بار اسویتکا هستی کرتاش هم هستی ابایش هم هستی. خلاص انتخاب به حدم بسیاری انتخاب خیلی زیبایی من عمومی کردمش مودا نشون تیم. انا بعد میدونن چی دخترکو اینا یویم 350 سومون شدگی دبی. انا شرفای فسون دارن از 100 سومون سر میشدن شرفشون. اینا بینین دخترکو شرفای دبی کسی در کار باشد نرخشون از 100 سومون سر میشود. اینا بینین با اینا تیگرازی مودا شدگی کرتا به حد فسون باری دبی. اینای برختای اوریجینال بودورن. خلاص انتخابی خیلی و خیلی زیاد انتخابی خیلی زیبا. انا پای افضلشون ای چند سوم؟ اینچنین پای افضلای خیلی زیبا دارن. ایشان باری دبی از 150 سومونی سر میشه و نرخشون تا 350 سومونه منه. خلاص بیاین با پیش بروشونه تماشا کرده انتخاب کنین. دخترو 20 سومون شرفی دبی مرحمت به هر شرفای خوشروی همش عکس کردگیان. من 20 سومونی بهترین شرفای کچستوشون دا گاب نیست. تماشا بینا
мара ира бинен охи 20 сомон дар ҳози бори Тошкент наметавон, лекин шумо бори Дубая дар 20 сомон метавонен харидорӣ карда. Мана бисёр айҷада бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза магазин рақами 38 подвал духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран дастсафка доранд. барои маълумоти бештар бо хучонда нависен духтарако. таро касоне ки муск пурсидагӣ буден мана марҳамат 80 сомон дар бозори Корвон чанда запхай ина марҳамат касе дар корай 80 сомонӣ тоза бори Дубай бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза подвал дуюм қатор магазин рақами 38 мешава. интихобш бисёрай, нархаш 80 сомон беҳтарин нарх духтаро. нависен шуна дастафкаям доранд, метавонен дархост кунен дастафкатон кунанд.